बालेश्वर छात्री आत्महत्या घटना को सहजरे ग्रहण कर बांधवी तथा रूममेट उभय 2 वर्ष अधिक हेब सांग ही रही मृत छात्री संपर्क में कौन कहते बांधवी से दिन कौन कौन सब घटेला सेनी नंदीघोष टीवी इनपुट एडिटर अजित दास सहित टेक्निक आलोचना करिसेंती बांधवी आसंतु सुनिबा। रूममेट थिले केबेटु कोन आपण एखाटी रहउतले मैडम सहित मो चिन्ह परिचय पाखापाखि +2 पाखरु तो +2 पाखरु चिन्ह आम गाँ छुआ सी दुईर मुझे ता घर पाख जो कॉलेज मु से +2 करछि तो ता बापा मते सेही कॉलेज क्लास था बापा मते भल से चिन्हछन आ ताको एरकम केही नाही जे ताको चिन्हि नाही बोले मैच छाला पर हम 3 जन बाहरी आसी कि सुभद्रा मेस रहलु सुभद्रा मेस रे मु आउ गोटे झील राजनगर 3 जन आम रहलु सेठी हम गोटे रूम रहलु सेठू फ्रेंडशिप अधिक क्लोज हो गला तो सेठू तो सेते सब ठीक ठाक थिला एमती किछ हो नथला खाली केवल सेते जहा सा तंको बैग जो लगेइतले सेटा सी माने कहउथाय जे मु क्लास फास्ट तो क्लास जाय तो सी पूरा माने पर्टिकुलर रीजन जणैतला जे मु एई पई क्लास जाय नथि ता मां को ऑपरेशन थिला तबे ता मैं ता देह भल नथला ताको भी ज्वर होई कि मासे पाखापाखि घर पाखर थिला से पई जाय नथला क्लास आउ ता अज्जा को देहांत हेला ता बड़ा पंकना तांको भी देहांत हेला सेई एट टाइम माने गुटे टाइम रो कोन से वर्ष को भीतर हां तापरे तब तार भी देह घर पे से माने क्लास कर नथला तब डायबिटीज भी थाई तब पीसीओडी भी तार थाई पीसीओडी प्रॉब्लम भी तार थाई तो जाय बन था तो सर को तापर सी होची सेल्फ ट्रेनिंग भी देते जाउथाय सेटी भी क्लास से पई भी एब्सेंट होउथाय ओहो तो कॉलेज को जणै थेबो से सब एब्सेंट रो कारण सब हां जणैथिला कॉलेज को जणैथिला से बैक रहला पर तार कोन रिएक्शन थिला आपन कुछ कहितला बैग रहला ता रिएक्शन तो मु कोई मु ता कोता रिएक्शन मु किंतु बैग लागी जी तू डर लागुन कहले हां मु जानची मोर बैग फर्स्ट सेमेस्टर बैग लागे ना मु पाठ पढी नथिनी सेटार मु तो क्लास जाई नथिनी मो देह एमती खराब था सेटार मु हो ठीक अछि तापरे ता बापा को सेकंड रो बैग लागला मु पाठ पढी जे मु लेखि मोर बैग लागला कि पई तापरे एमती गला किछि दिन गला पर तापरे होची कहिला जे लास्ट आडको ते मेस हम जब से मेस छाड़िलु सेतिकी बेले कहिला कि होची मो होची एग्जाम जो बैग लागला सेतिकी बेले कहता जे सर ताने मो ऊपर किछि ओटे राग रखि बोधे एमती करछन मते बार बार बैग लगछन सब सेमेस्टर बैग लगौछन मो तो केही सेमेस्टर गोटे भी माने ठीक से देइनी सब तो देइछि मु तो गुटे भी पेपर माने सबुटार भी बैग लागिला गुटे पेपर भल हलानी सब पेपर बैग लागिला तो गल तापरे एमती कहताय को सर होची मते एमती क्लास रो होची ओपन टाइप रो कथा कहिबे तापरे क्लास एटी लेट जब बाहर छला एई सब कथा कहि थाए ए फोर्थ सेमेस्टर जते इंटरनल एग्जाम रहला इंटरनल रो हमर इंटरनल थिला तार थिला 30 तारिख हमर थिला 2 तारिख रो रविवार न राती रो मते से कहितला जे दीदी होची मते एथर भी इंटरनल देते दउना सर ऑफिशियली नोटिस बाहर करछन 8-9 जन पिला होची हमें इंटरनल दे परिबनी हमर अटेंडेंस कम अछि माने हो तान तो गुटे काम कर कहला मु तो एथर तुमे तो जानो दीदी मु तो सब दिन क्लास अछि माने हो मु जाने तो क्लास जाउछु तो तू सर मु तो करी एमती पचाछि माने तू सत्य कहनी तू क्लास जाउ तो जाउनु जाई कि आउ के जाउछु कि कहला अच्छा तुमे भाबी पार जायगा माने कॉलेज ड्रेस हो जिमी सेमती मु अपु दुई तुमे सेमती उठी दौड़ जाउ के क्लास मिस करियनि मु आउ के जिमी अलगा छर को तुमे पचार दे परिबो जे मु जाई छै जन जी माने हो तार गुटे काम को जदी सर जदी एमती तो माने जदी एग्जाम दउ ना तो बापा को जणा तापरे होचे संबंध से जाइछि से पिलान जाइछि तापरे से पिला मान ता गार्डियन को माने नेकी जाइथले ना को तापरे सेठी होचे तांको होचे अलाउ करथले सर एग्जाम देबा पई अंडरटेकिंग लेखि के अलाउ करथले एग्जाम एक्सेप्ट याको ओहो तो ये कहले अंडरटेकिंग देनी की याको देइते देलनि कहले तुमे होचो देई परिबोनी ए कहले कोन पई देई परिबिनी मु एग्जाम ना तुमर होचे आगुरु भी अटेंडेंस कम अछि एबे भी अटेंडेंस कम अछि ओहो ता परदिन मु मंगल दिन से मते पैसा तो कंप्लेंट से देई साची सर को नाम रो ता परदिन मते से जणै जे ए हेइतला तापरे देई सारतले तापरे सर कहतले जे हो बुझिबे बोली तापरे त न बुझिले से जाइतला एमपी को बाकू मु सुनथि से एमपी को बाकू जिबातला त जाइतला भी से भाई मानन को थ्रो रो जाइतला तापरे सेटू असला त जे किछ होबे तापरे ट्वीट भी करथिला ये सोशल मीडिया ट्वीट भी करथिला तापरे ट्वीट करला परे त किछ तापर जे दिन से ए घटनाटा घटी जे 12 तारिख 11 तारिख न राती रो तापरे मेसेज होची कमेंट पढिला तापरे बसी कमेंट उडा पढुतला माने जो वीडियो उडा छाड़ा हितला
ହୁଁ ସେଇର ହୁଁ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ କରେ ଦିଦି ଦେଖନି ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ନା କିରକମ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନି ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ହସି ବି ଦଉଛି କାନ୍ଦି ବି ଯାଉଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଆପଣ ତ ରୁମମେଟ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆପଣ କେବେ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ କାମ ନା କରିଥାଇ ପାରିବେ? ନା କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କହୁଛି ପରା ସେ ଏଗୁଡାକ ଏତେ ଶୁଣି ଯଦି ସେଇ କାମ କରିବାର ହେଇଥାନ୍ତା ସେଦିନ ପରା ଖାଇବା ଆମେ ଲେଟ୍ ରେ ଦିଆ ହୁଏ ବୋଲି ସେ ଯାଇଛି କଲେଜ ଭିତରେ ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଆଣ୍ଟି ଆଜି ଖାଇବା ଦେବେ ନାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିମି କଲେଜ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ନେଇକି ଯିମି ଆପଣ ଖାଇବା ଦେଲେ ଲେଟ୍ କରୁଛ ମୁଁ ନେଇକି ଯିମି ହୁଁ ହୁଁ ଏଇ କଥା କରିଥାନ୍ତା ଦି ଜଣଙ୍କ ମିଲ ଆବସେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ସେଦିନ ସିଏ ହୁଁ ଯଦି ହୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା ସୁଇସାଇଡ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଆଉ ଯାହା ବି ହଉଛି ସୁଇସାଇଡ କଥା ତ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ମୁଁ ତାପରେ ସେଦିନ ରାତି ମତେ କହୁଥିଲେ କହିଲା ଦିଦି ଟିକେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫିସ ଯିବ ନା ହୁଁ ମୁଁ ହୁଁ କହିନି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫିସ ମୋର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ କହିଲେ ମୋ କାମ ଅଛି ମୁଁ କହିନି କି କେତେଟା ବେଳକୁ କହିଲେ 10:30 ବେଳକୁ ମୁଁ ନା ମୁଁ 10:30 ବେଳକୁ ଯାଇପାରିବିନି 10ଟା ବେଳକୁ ମୋର କ୍ଲାସ ଅଛି ହୁଁ କହିଲା ହୁଁ ହଉ ମୁହଁଟାକୁ ଶୁକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ବସିକି କଥା ହଉଥିଲା ତାପରେ ସେ ଯେ ବାହାରେ ବସିକି କଥା ହଉଥିଲା ଆସିଲା ବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା ନା ତା ଆଗରୁ ମତେ କହିଥିଲା ଯେ ହଉଛି ଦିଦି ଫେର ପୁଣି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି କୋଉ କାଣ୍ଡ ହେଇଛି କହିଲା କି ସେ ସାର୍ ଫେର ପୁଣି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କହୁନୁ କଣ ହେଇଛି କହିଲା ମୁଁ କହିମି ଟିକେ ପରେ କଥା ହେଇକି କହୁଛି ଓହୋ ତାପରେ ଆଉ ସେ କଥାଟା ମତେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେଇଲାନି ସେଦିନ ହୁଁ 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 ତାପରେ ଜଣେଇଲାନି କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ହଁ ତାକୁ ଏଇଟା ସେ ସୁଇସାଇଡ କରିଛି କି ତାକୁ କିଏ କହିଛି ସେଟା ଜଣା ପଡିଥାନ୍ତା ଓହୋ ତ ସେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିଲା ବି ବସି ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ସେଟା ବି କହିଲାନି ସେ ଓହୋ 12:30 ରୁମ କୁ ଆସି ଦେଖେ ସେ ରୁମ ରେ ନଥିଲା ମୁଁ ଓହୋ 12:30 ଆସିକି 12:30 ରୁ 2ଟା ଯାଏ ମୁଁ ବସିକି ମୁଁ ଫୋନ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ମୋର କାମ ସବୁ କରୁଛି ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଦିଥର ମାରିଛି ହୁଁ ହୁଁ ମୁଁ ତା ଫୋନ ଟା ରିସିଭ୍ କରିବା ତାପରେ ଫୋନ ପେ କଲି କହିଲା ହଉଛି ଦିଦି ହଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ତାପରେ ବି ମତେ କେହି ନା କେହି ମୋ ମନକୁ ପାଉଛି ଯେ ନା ଏଇ କାମ ହେଇନଥିବ ଏଇ କାମ ସେ କରିପାରିବନି ହଉ 5 ଦିନ ରାତିର ଶୋଇନାହିଁ 5 ଦିନ ଯାକ ରାତିରେ ଶୋଇନାହିଁ ମତେ ତାର ସେଇ ଚିତ୍କାର ଆଉ ସେଇ ଯେ ସେ ଯିଏ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁ ଯେ ଟାଇପର ମତେ ସେ ଡାକେ ସେଇ ଡାକ ମୋ ମନରୁ ଯାଇପାରୁନି କଣ ମୁଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭାବୁଛି ତାକୁ ଏମିତି ଯଦି ଏଇ କଥାଟା ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଏରକମ ମିଳିବା ଦରକାର ଯେରକମ ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲା ଯେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କୌଣସି ଝିଅ ଏଇଟା ସଫର ନ ହଉ ହୁଁ 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 ସୁରକ୍ଷା କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଯଦି ଝିଅ ମାନ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନହବ ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାରେ କେମିତି ରହିବା କୁହନ୍ତୁ